गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आम परिमिति सामुद्रिक चित्र बा सामुद्रिक क्षेत्र विषय पढ़ा मेंसुरेशन। देखो एप्रिल मास ठारू नुआ बही लागू हो सब बही बदल जीव। तेणु एमती गोटे निर्दिष्ट क्लास कही पढ़े किसी लाभ ना कि अनुसरण कहला किसी आवश्यक ना। तेणु सामांतरिक चित्र सब गणित रंबस रजोरा पाठ बदल कौन क्वेश्चन किसी पैटर्न बदल जापे, मॉडल किसी बदल जापे। तेणु आप एमतिया पाठ पढ़ी था जोटा कि सब दरकार हम, कारण भिजुअली जो पढ़ुची सामुद्रिक क्षेत्र क्षेत्रफल जिते भी जो पिला दरकार से एंट्रांस प्रिपेयर दरकार से भी पढ़ी पारे। तो सब पाठ दरकार। प्रश्नटी हूँ गोटे सामुद्रिक क्षेत्र कर्णद्वयर दैर्घ्य 204 सेंटीमीटर 252 सेंटीमीटर और गोटे बाहु दैर्घ्य 60 सेंटीमीटर यार क्षेत्रफल। ताले चित्रटी करवा परिमिति चित्रटी मस्ट सामुद्रिक चित्र ना देदेवा ए बी सी लिखा एबीसीडी एक सामुद्रिक चित्र। एबीसीडी एक सामांतरिक चित्र क्षेत्र। यार कर्णद्वयर दैर्घ्य कर्ण किए गोटे एसी कर्ण आ गोटे बीडी कर्ण यार कर्णद्वयर दैर्घ्य कर्णद्वय से एसी इक्वल 204 सेंटीमीटर। मन कर एसी टा 204 बीडी टा के बीटा कर्ण गोटे 252 बीडी टा 252 आम लिखे एसी टा 204 किए से एसी टा 200 बीडी टा 204 एसी टा 252 भी लिखिपर जेकोसी कर्ण को किसी निर्दिष्ट कर्ण दे गोटे बाहुर दैर्घ्य ताले दीटा कर्ण देला एसी टा लिखले 204 बीडी टा लिखले 252 गोटे बाहु मन कर तल बाहुटा काटी गोटे बाहु चित्र तो करिया कथा कौन गोटे बाहुर दैर्घ्य बेसी 60 सेंटीमीटर। सामाजिक चित्र कर्णद्वय परस्पर को समकोण समद्विखंड करते समद्विखंड करते समकोण नुहे सामुद्रिक चित्र कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करते एक कथाटा लिख सामांतरिक चित्र चित्र कर्णद्वय परस्पर समद्विखंड करते ताले एसी कर्णटा विभाग है एओ इक्वल टू सीओ ताले एओ इक्वल टू सीओ ताने एसी रो अधा एसी केते लिखा है 204 बाय 2 माने 102 सेंटीमीटर ताले एओ जेती की सीओ सेती एटा वाले 102 सीओ सेमती बीओ इक्वल टू डीओ बीडी रो अधा समद्विखंड करंती 252 रो अधा केते आसीबो 2 के 2 दुगुणे 126 सेंटीमीटर ताले बीओ आसीगला 126 ए त्रिभुज बर्तमान बीओसी त्रिभुज बीओसी त्रिभुज बीओ 126 सीओ 102 बीसी 60 ताले एटा केउ प्रकार त्रिभुज देखो याकु यदि आमे
ତିନିଟା ବାହୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ 126, ଗୋଟେ 102 ଆଉ ଗୋଟେ 60। ତାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ କି? ତାର ହେଇପାରେ। ଦେଖିବା 6 ରେ କାଟିଲେ 6 ଦୁଗୁଣେ 6 କେ 21, 6 ରେ 6 କେ 6 4 42 6 7 17 10। ତେଣୁ ମୌଳିକ ତ୍ରୟୀ ହେଲେ 21 17 10 ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 17 ସ୍କୋୟାର ଆଉ 10 ସ୍କୋୟାର ମିଶିକି 21 ସ୍କୋୟାର ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜ କି ତ୍ରିଭୁଜ? ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଅତଏବ ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କାହିଁକିନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲାନି, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ହେଲାନି, ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ନାହିଁ, ନାଇଁ? ଆଉ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ନୁହେଁ, ତିନିଟା ବାହୁ ବି ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅର୍ଧ ପରିସୀମା କେତେ ଆସିବ? ଅର୍ଧ ପରିସୀମା ସୂତ୍ର କଣ? S ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ବାହୁର ସମଷ୍ଟି 126 ପ୍ଲସ୍ 102 ପ୍ଲସ୍ 60 ବାଇ 2, 6 8 6 8 288 ବାଇ 2 କେତେ ଆସିଲା? 144। ଯଦି S ହେଲା 144, S ମାଇନସ୍ କେତେ ଆସିବ? 144 ମାଇନସ୍ ଗୋଟେ ବାହୁ ଫେରିଦେବା 126 କରିଦିଅ, 14 6 ଗଲେ 8, 3 2 ଗଲେ 1, 18। S ମାଇନସ୍ B କେତେ ଆସିବ? 144 ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ଫେରିଦେବା ମାଇନସ୍ 102, ତାହେଲେ 44 2 ଗଲେ 42। S ମାଇନସ୍ B, S ମାଇନସ୍ C କେତେ ଆସିବ? 144 ମାଇନସ୍ 60, ଗୋଟେ ବାହୁ 60 ଫେରିଦେବେ, 4 0 ଗଲେ 4, 14 ଗଲେ 8 14। ତାହେଲେ ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ? S ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ S ମାଇନସ୍ A ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ S ମାଇନସ୍ B ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ S ମାଇନସ୍ C ତାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ S ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 134 144 ଗୁଣନ S ମାଇନସ୍ B କେତେ? S ମାଇନସ୍ A କେତେ? 18 ଗୁଣନ S ମାଇନସ୍ B କେତେ? 42 गुणन S माइनस C केते 84, 4 14 गला 8 14 तार होल रूट ताला S माइनस एतिकी वर्ग देखिबा केते होउची एटा बैठा दिबे। गुणन एक बार करिबा 144 होउची 12 गुणन 12 जोड़े 12 हे गला कॉमन जे सुविधा आ काई तो नहीं गया 18 टा होउची 3 गुणन 2 जोड़े 3 हे गला 42 टा होउची 7 गुणन 6 6 टा 3 गुणन 2 84 टा होउची 12 टा 84 7 गुणन 12 12 को भाग देले 4 2 गुणन 2 2 गुणन 3 4 12 टा 84 बर्तन देखो जोड़े 12 रे गोटे 12 नहीं ताको आ शॉर्ट गुणनीय करते हे तांदा सुविधा होगी तो जोड़े 3 रे गोटे 3 एठे गोटे 2 एठे गोटे 2 जोड़े 2 रे गोटे 2 गोटे 7 एठे गोटे 7 जोड़े 7 रे गोटे 7 एंटी मार्क कर न जानि करिवे कोटा गला कोटा रहि गला देखो एठी जोड़े 2 रे गोटे 2 इन गारो दे दे एठी गोटे 3 रे गोटे 3 जोड़े 3 रे गोटे एठी की वर्ग सेमी ताको गुणी दियो बाकी 36 गुणे 72 72 तो गुणा 72 दुणे 144
144 144 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 7 144 ଗୁଣନ 3 3 12 ଗୁଣନ 1 3 12 3 3 ଗୁଣନ 1 3 4 32 36 ଦୁଗୁଣେ 72 72 ଦୁଗୁଣେ ଗଲା 144 144 3 ପଡା 7 ଗୁଣା 7 ଗୁଣିବ 7 ଗୁଣ 14 ତାକୁ 1 7 21 22 2 28 30 3024 ଏତିକି ହେଲା ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଅତଏବ ABCD ସା ଚିତ୍ର ଲେଖିଦେଉଛି ସାର ସା ଚିତ୍ରର ହଉ ବା କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ର କଣ ହବ କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଛି 4ଟା 4 ଗୁଣନ ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜ ବିଓସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4 ଗୁଣନ 3024 4 ଗୁଣନ 4 16 1 4 8 1 9 4 0 0 12096 ବର୍ଗ ସେମି। ସେ ପଚାରିଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ତାର ଉତ୍ତର ସାମୁଦ୍ରିକ ABCD ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 12096 ବର୍ଗ ସେମି। ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଗଣିତ କଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ କି 2-3ଟା କଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ କରିବେ ଖାତାରେ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଏଇଟା ରିଲ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ଦେଖିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା। ପଢ଼ିବ ଦେଖିବ ଚିତ୍ର କରିବ ଖାତାରେ ଗଣିତ କରିବ ବୁଝିବ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିବ ଏଇଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଲେଖୁନି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କହିଦେଉଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକିରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରଟେ କରନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରଟା କରିସାରିଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରଟା ନିହାତି ପରିମିତିରେ ଚିତ୍ର ନିହାତି କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ABCD କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 34 50 ମନେକର ଏଇଟା 34 34 ଏଇଟା 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 26 ଏଇ ବାହୁଟାକୁ 26 ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ ଦେଲା ପଚାରିଛି କଣ ସେ ପଚାରିଛି 26 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଇ ବାହୁ ଓ ତାର ବିପରୀତ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବର ଦୂରତା ସେହି ବାହୁ ଏଇ ବାହୁ ଆଉ ବିପରୀତ ବାହୁ ଭିତରେ ଲମ୍ବର ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସେହି ବାହୁ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରତି ସେହି ବାହୁ ଓ ତାହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବ ସେହି ବାହୁ ଆଉ ବିପରୀତ ବାହୁ ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ଏପି କେତେ ବାହାରିବ ଆଉ। ଆଜି ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଲା ସମାଧାନ। ବହି ବଦଳିଗଲେ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଆସିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିକି ଲେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଲେଖିଦେବେ। କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ABCD ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ABCD ସା ଚିତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମନେକର AC କେତେ 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୁଇଟା ତ କର୍ଣ୍ଣ ଓ BD କେତେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଚଉତିରିଶ ଆଉ 50 ଏହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁ
BC केते देजे 26 ହେଲା 26 सेंटीमीटर आसला तबे कर्णद्वयर छेदबिंदु देखो कर्णद्वयर छेदबिंदु होची को कर्ण दिटा समान दिखंड हैला एटा आसे के समान एटा आसे 70 अधा 34 अधा एटा आसे 25 ताले कर्णद्वयर छेदबिंदु कर्णद्वयर छेदबिंदु O अतएव AO इक्वल टू CO कर्णर अधा AO इक्वल CO कार अधा AC अधा AC केते 34 अधा केता आथिबो 70 तेणु CO आसीगला 70 एटा 70 सेमती BO इक्वल टू DO बिली अधा इक्वल टू 50 अधा केते 25 काहे ना सामांतरिक चित्र कर्णद्वय समद्विखंड करू एटा लिखिया पड़ियो जेहेतु सामांतरिक चित्र कारण हमें नंबर पाइबा ना जेहेतु सामांतरिक चित्र कर्णद्वय समद्विखंड करती तेणु कर्ण दिटा हैगला ताले बीओसी त्रिभुज रे हमें कोन पाइले बीओसी त्रिभुज कर्ण दिटा समद्विखंड कला परे ये चारिटी जाक त्रिभुज रे क्षेत्रफल परस्पर समान नहीं बीओसी त्रिभुज रे क्षेत्रफल बाहर करबा बीओसी त्रिभुज रे बीओ इक्वल केते बीओ 25 सेंटीमीटर सीओ 70 सेंटीमीटर बीसी 26 सेंटीमीटर ताले एटा की प्रकार त्रिभुज 17 26 25 एटा समकोण त्रिभुज की ना समकोण त्रिभुज रे त्रय नाही दी बार समष्टि 25 रे वर्ग 17 वर्ग मिसी गले 26 रे हबनी बुझिले देखो 25 रो वर्ग होती 625 17 रो होती 299 9 5 14 9 14 10 11 लाख 914 बुझिले तेणु 26 रो 666 जदि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 21 करथांता ताले एटा समकोण त्रिभुज हेतांता समकोण त्रिभुज रो बाहु दिखांता तो एटा समकोण त्रिभुज रो बाहु होंती आ कोन त्रिभुज हे करियो समबाहु त्रिभुज नुहे प्रत्येक बाहु समान हेलानी विषमबाहु त्रिभुज हम तार बीओसी त्रिभुज रे एति बाहु यह विषम बाहु होते यह एक विषम बाहु त्रिभुज तेणु विषम बाहु त्रिभुज रे क्षेत्रफल बाहर करले से का प्रोसेस हिरोज फार्मूला पड़िबो हिरोज को सूत्र सूत्र एस अर्ध परिसीमा एस होची अर्ध परिसीमा एस केते बाहरियो 25 प्लस 17 प्लस 26 बाई 2 एटा हला एस नहीं 3 बार समष्टि 7 13 13 5 18 8 रो 1 2 3 4 2 6 68 बाई 2 केता आतला 34 एस आतला 34 एस माइनस केते आसलो 34 माइनस जे कुछ गोटे नंबर 25 करला 14 5 गले 9 9 अब इथे एक रहला 2 2 2 सब 9 एस माइनस बी केते आसबो 34 माइनस 26 कर दे और 8 एस माइनस सी केते आसबो 34 माइनस 17 ये गोटे थोड़ा बराबर 14 7 7
অতএব বিএসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখব বিএসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সূত্র করব এক্স হোল ইন্টু এক্স মাইনাস এ হোল ইন্টু এক্স মাইনাস বি হোল ইন্টু এক্স মাইনাস সি তার হোল রুট ইকুয়াল টু এক্স কেতে আসছি 34 ইন্টু এক্স মাইনাস সি কেতে আসলা 9 ইন্টু এক্স মাইনাস বি কেতে আসলা 8 এক্স মাইনাস সি কেতে আসলা 17 তার রুট ওভার এখন গুণন নিয়ে করবা 34 হচ্ছে 17 দুগুণ 17 গুণন 2 9টা হচ্ছে 3 গুণন 3 8টা হচ্ছে 2 গুণন 2 গুণন 2 17 को 17 হয়ে না यार হোল রুট বর্গমূল হলে 17 যোগে 17 হলে গোটে 17 নেইবা যোগে 3 রে গোটে 3 নেই যাও যোগে 2 রে গোটে 2 নেই যাও আগে রইলা দেখো এটি গোটে 2 রইলা এটি গোটে 2 রইলা গোটে 2 নেই যাও তাহলে এটি হলা বর্গমূল 17 থেকে 51 51 দুগুণে 51 2 দুগুণে 4 তাহলে 51 গুণন 4 এটি কি বর্গ 4 গুণ দিও 4 के 4 ही 5 के 204 বর্গ সেমি এটা হলো বিএসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে এবিসিডি সামগ্রিক চিত্রের ক্ষেত্রফল এবিসিডি সাচিত্র ক্ষেত্রফল 4 গুণন বিএসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বিএসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 4টা ত্রিভুজ হয়েছে না বিএসি ত্রিভুজের 4 গুণন বিএসি 4 গুণন 204 গুণ দিও 4 চৌকো 16 6 লাখ 1 থেকে 4 8 1816 বর্গ সেমি এটি হলো সামুদ্রিক চিত্রের ক্ষেত্রফল ଦେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେହି ବାହୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବାହୁ ଦେଇଛି ତା ବିପରୀତ ତାହେଲେ ବିସି ବାହୁ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁରୁ ଲମ୍ବ କେତେ ବିସି ବାହୁ ପ୍ରତି ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ବିନ୍ଦୁ କି ଏ ରୁ লম্ব একটি তাহলে এটি হলে সামুদ্রিক চিত্রের ক্ষেত্রফল কোন এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ভূমি ইনটু উচ্চতা বা লম্ব তাহলে এবিসিডি সামুদ্রিক চিত্রের ক্ষেত্রফল এবিসিডি সাচিত্রর ক্ষেত্রফল কোন না ভূমি গুণন উচ্চতা বিসি গুণন একটি বিসি হচ্ছে কেতে 26 গুণন একটি একটি বর্গ একক বর্গ সেমি সামুদ্রিক ক্ষেত্রের হচ্ছে 816 এটা যাহা এটা সেই লক্ষ্য 26 এপি 26 এপি ইকুয়াল টু 816 যাকে মিলাই এপি ইকুয়াল টু 816 বাই 26 এটি সেন্টিমিটার दूरी का 13 दूरी कर ले 408 408 में 13 हजू की 33 के 39 एक बोला 18 13 की 13 আর মানে 5 এটি সেমি হচ্ছে একটি অর্থাৎ সেই বাহু ও তার বিপরীত বাহুর মধ্যে লম্বর দূরতা অতএব উক্ত লম্বর দূরতা অতএব উক্ত লম্বর দূরতা এটা আসলে 31 পূর্ণ 5 কৃতিক 31.31 31 में 5 को 13 सेंटीमीटर बेस नंबर আছে কটিলানি 13 13 দ্বারা ডিভাইড হেলানি তেଣୁ কোশ্ଚିনটি পঢ়ିକି କୋଶ୍ଚିନଟି ଲେଖିବେ ରଫ୍ ଖାତାରେ କାରଣ ବହି ତ ବଦଳିଲା ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ ଏଇ ନମ୍ବର ନଥିବ ନା ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନଟି ଲେଖିବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ର କରିବେ ଧାରାରେ ଗଣିତ କରିବେ ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ ଜାଣିପାରିବେ
ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବି ରହିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ବହି ତ ବଦଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ନୂଆ ବହି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ବହିରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଯଦି ଆସିଯିବ, ବହି ଆସିଗଲା, ପକେଇବା, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ପକେଇବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସ୍ ନ ଦେଇ ଖାଲି ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଠ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅଯଥା ଟିଉସନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ନେଟ୍ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି ସରୁଛି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ନେଟ୍ ସରୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ପାଠ ନମ୍ବର ରଖିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେବନି। ତାଠୁ କପି କରିକି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।